Rebound. Shoutout kay pare Ninoy. Kumusta ka na, pre? Ano balita sa'yo? Ito dapat gawin para mawala yung... Ninoy, the million moves. Ito sa... Mag-exercise. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Pow. Sa gusto magpapawis bukas, mayroon po tayo. Bukas po ang St. Patrick. 6:30. Ito, 9:30. 10. Ano ba yung sultan? Basta marami. Ano yung sultan? Mayroon yung bukas William. ulit. Drop in. Mr. Renan, nagdidribble ng bola, the Dragonfly. Pag pa lang yung linod ko. Pag-war pa lang. Malas sa tape. Gumagaan to ang naman. Mike! Mike Defensor. Nakuha ni Billie Jean. Mike Diferensya. Oh, mga kaboler, suotan ba yan? Suotan, Bal- suotan. Mike. Suotan. 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 Oh, sige, next Mendoza. Sige. Yan. Talo. Parang sabog Ayan. dito ah. Talo. Yan. Ribas. Break. Sinasa kay Commissioner. Tumira ng 3. Bang. Nakuha ni The Man with the Million Move. The Magic Man. Oh. Pinasa kay Sadian. Ito, Million Ayun. Move. Oh, wala. Nasilaw. Sa araw. William, pinasa kay Sadian. Nesto for 3. Oh. Magic Man. Donoy. All one ang score. My teammates. Jonathan, tumira. Titira ka Tapos naman. birthday boy. The Batang Dragonfly. Ilocos Pinasa kay Norte. Rick. Yun oh. No, nakuha ni Sadyan. Billy Jean. Billy. Pinasa kay Sadian. Oh. Nakuha ni Kume. Malito ko nga eh. Commissioner Henry. Tumira ng 3. Pinasa kay my teammates. Jonathan. Bang. Tapos. Tapos, malayo. Mukhang tulog pa. Ayun Step oh. back. Ayun. Side step. Yan. Bukas. Good morning. Yan, lalo ka bukas. Bukas. Meron bukas umaga. Tres. Yes, Bang sir! bang. Nakita ko yan kahapon ay last week pa. Oo nga eh. Last week pa yan. Ganyang mga tira. Back. Commissioner. Gusto ng tres. Pinasa kay Jonathan. Pinasa ulit kay Rick. Yes, sir! Counted. 2-4 ang score. Lamang ang walang bola. Billie Jeans. Pinasa kay... Ang tawag pangalan na? Ayaw! Quality legs. Pinasa kay Rick. Nakakadalawa na yan. O, Kahit pinasa magkape ka pa yan. Jonathan. Yes. 2-5 ang score. Sadia. So. Oo naman. Apa? Hindi pa ka. Aurora. Sadian. Parang Aurora. Nakuha ni William. Ang lakas ni William. Anton, pinasa kay Billie Jeans. Wala. Rebound ni Mr. Dragonfly. Pinasa kay Rick. Nice fake. Yes, sir! Hinintay si Jojoy. Tama. Tumira. Paso. The Million Moves. Pinasa kay Anton. Pansit Canton. Wala. Pinasa ulit kay Anton. Limayap. Oh. Wala. Bola ng Pinas break kay Rick. Knockout play. Foul. N1. Play na yan? Wala pa. Wala pa ba? Wala pa. Tinakas eh. Parang bato ah. Tinakas ah. Tinakas si bato. Mr. Dragonfly. Sir Renan. Pinasa kay Jonathan. Power! Power move. Power!
Foul number 5, Sadian. This is your first personal foul. Commissioner for free throw. Ay, Ako ni Mike. Mendoza. Ay, Ilocano ba? Sige. Oy! Ay, nakuha. Nakuha ni Jojoy. Jojoy. Oh, Jojoy nagdi-dribble. Nagbabaltok ng bola. Pinasa kay Billy James. Sadian. Wala pa Ginamit rin. ang banda. Favorite? Ayun na. Tatlong naman. Jonathan. Jonathan, Binaltok ano? ang bola. Pinasa kay Commissioner. Bang! Pinasa ulit kay Jonathan. Commissioner to Mr. Dragonfly. Na-take nila ang bola. William to Sadian. Sadian. Hindi binigay ni Pinasa kay Jojoy. Anton. Atres! Ano Mike? Hindi binigay ni Pinalibang. Jojoy. Ow! Anton. Anton. Sumagasa. Binigay kay Gamil yung Jojoy. move. Pinasa kay Billy. Oo, Anton oo, to Sadian. oo. Sadian. Dinodoble. Naghanap ng mapapasahan. Naghahanap ng Oo. mapapasahan. Pinasa Binigay. kay William. Binigay kay Gamil yung Jojoy. move. Woo! Yes, sir! Go! Jonathan. To Dragonfly. Pinasa kay Mike. Nagbabalik. Foul! Foul ang ginamit. 8-4, 6-4. Sino nagkukomment? Sino yun? Makaraig Araki is watching. Break. Nice kill. Nice kill. The man with a million move. Oh, wow. Nice Wow. play. Kaya tinawag na the man with a million move. Pwede siyang tumira ng tres. Wala. Nakuha ni Mike. Pinasa kay Jonathan. Nagdadala ng tao ay bola. Pinasa kay Rick. Itlak mo! Nakaw-play! Ay! Sayang. Nakuha ni Sadian. Restore. The veteran. Restore, the Ng veteran. Aurora. The million move. So Sadian. Foul. Foul. Foul lang inabot ni Mike. Dito. Third personal foul. Ang galing na announcer natin. Pinasa kay Sadian. Oo, Binalik. oo, oo. Sadian ulit. Ginamit ang banda. Wala. Commissioner. Commissioner. Jonathan. Ano ba? Nice play. Score. 4-7. Oh. Hero. Airball. Ito. Dragonfly. Jonathan. Pinasa kay Rick. Knockout play ulit. Pero hindi. Kick out. Hindi na gumana. The man with the million move. Hop! Pinasa kay Sadian, the veteran. Ginamit ang banda. Pasok! Ayun na oh. Ayun. Wala na. Wala kahirap-hirap. Wala kahirap-hirap. Easy Walang money. naiwan. Dodoy, the million move. Heshi, pull up J. Time out. Official time out. Ulan! Sadian, the veteran. Pull up J. Yes, sir. Wala. Bula. Dragonfly. Mr. Renan, the Dragonfly. Nagseset ng play. Pinasa kay Jonathan. Kanyang tutubi. Oh, nice play. Pero hindi pumasok. Bato. Nakuha ni Sadian. The veteran. Pinasa kay Billy. Pinasa kay Sadian ulit. Shooter. Binalibag kay Ayun. Jamilion Move. Kudo. Pull up J. Mike, number 3. This is your fourth personal foul.
Warning. Tas warning. Reds Concepcion is Foul. watching. Good morning, sir. How are you? How's it going? Bukas po may laro, 6:30. William. Nakuha ni Mike. Mike, ganun siya. Pinasa kay Defensor. Jonathan. Dire-diretso. Pinasa Hindi. kay Ed. Bato. Commissioner for 3. In and out. Ay, papalipad po ng lights. Ayan. Oh! Blanca ang inabot. Ang sabi ni Anton, not in my face. Not in my face. Poker face. May bato. Bato. Pinasa kay Mr. Rena. Pinasa kay Bato. Ah! Tama, Louis W. move. Dire-diretso. Pinasa kay Nice Billy. assist. Nice pass. Isa na lang mga kabowlers. Isa na lang. Mr. Renan, pinasa kay Mr. Bato. Pinasa ka ulit kay Renan. Tumira ng 3. And then, Wala. Bato. Dalawa kayo. Yan. Renan. Wow. Ang inabot ni William. Commissioner, naging maunang bola. Pinasa kay Mike. Parang pick-in lang ginamit. Wala. Mr. Minimut. Pinasa kay Billy. Nice. Sir. Ayun, labas. Wala na yung one. Score ba? Score? Walang score. Bigay niyo doon. Kaliwa, bigay niyo doon. Knock out, bigay niyo doon. Commission decision. Ah? Yan po, may konting agruhan sa dribble ni Anton. Complain. Pero, review sa video. Review. Walang tumawag. Ayaw nila. Replay. Wala nga. Lamang kayo ng isa, Commissioner. Anton, Sumagasa. Pa. Foul. Blocking. Blocking May bato. foul, right? May Yeah. bato. Good call, ref. Thanks, Bato. ref. Billy. Pinasa kay Sadian, the veterans. Tumira ng 3. Ayos. Wala. Na-rebound ni William. Sumabay, wala pa rin. One William goal. ulit. Bang. Malakas talaga. Di ba talaga sinibro? Tabla. Malakas talaga sinibro sa rebound. Jonathan. Nahuli. Sadian. Veteran. Pinasa kay Anton. Wala. Have fun mga idol. Yes, sir. Last 1 minute. Idol, Ridge Concepcion. Parang Idol. laro ng bata. Sabi mo din yun. Yung score parang laro ng bata. Oh, 55 seconds. Oh, lang score. Tabla. Pare-pare score. Oh. Kalau naman din yung pipisahan mo. Okay. Kapawan. Wow. Football rep. Number 16. This is your Start third 5 personal minutes. foul. Seconds. Sadian, pinasa kay oh. Suutan niya. Last 30 seconds. Oh, last goal. Dragonfly, pinasa kay Bato. Foul. Oh! Last shot. 10 seconds.